हमें ये सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो साहब, उनसे बात करेंगे। ज़रार खोड़ो साहब, जो इत्तलात आ रही हैं, इसराइल पर हमला किया है ईरान ने, 400 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं, इसी चीज़ की तवक्को की जा रही थी? जी बिल्कुल, इस चीज की तवक्को की जा रही थी। मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, ये जो आप साइन मैप दिखा रहे हैं, ये वहां नहीं है जहां पर मिसाइल गिरे हैं। अब ये वो है जहां पर मिसाइल के सायरन्स हैं, जहां पर इजरायली शहरियों को कहा जा रहा है कि आप बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाएं। करेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। जी, इस वक्त जो लग रहा है, अगर हम फुटेज देखें और मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त लग रहा है कि ज्यादातर ये मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं। कुछ रॉयटर्स के मुताबिक उर्दन के एयर स्पेस में इंटरसेप्ट हुए हैं और कुछ इजराइल में। अब यहाँ पर आपको पता है कि इजराइल के 3 मेन एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एक है एरो, एक है डेविड स्लिंग और एक है थाद। वो तीनों इस वक्त हरकत में हैं, क्योंकि यकीनन आपको पता है कि कुछ 4-5 घंटे कबल अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई है कि ईरान हमला करने वाला है। अब जाहिर है कि ये कहना शायद कबल वक्त हो, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो पहली वेव है, ये सिर्फ है एयर डिफेंसेस को कंफ्यूज और एग्जॉस्ट करने के लिए। आज हमने दिन में ये भी देखा है कि इराक में जो ईरान के जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं, वेरियस मिलिशियाज हैं, उन्होंने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे इजराइल पर। ईरान के हमले के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी बमबारी की है, अपने नए मिसाइल्स और नए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। तो इस वक्त बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि ये एक अटेम्प्ट है इजराइल के मिलिट्री एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने की। इसके साथ साथ एक और खबर ये भी है कि इजराइल की जो तमाम एयरफोर्स है इस वक्त वो फिजा में है, क्योंकि इजराइल के मेन जो एयर बेसेस हैं वो 3 एयर बेसेस हैं, और वही वो एयर बेसेस हैं जहां से गजा के ऊपर से पर बमबारी की जाती है, शाम पर बमबारी की जाती है, हाल में यमन पर बमबारी की गई और जाहिर है लेबनान पर भी। तो आइडियली ईरान की कोशिश ये होती कि उनके एयर बेसेस को टारगेट किया जाए ताकि उनकी जो एयर कैपेबिलिटी है वो बुरी तरह से मुतासर हो। लेकिन जाहिर है कि इजराइल को इस बात की वार्निंग थी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल की जो तमाम टैंकर एयर फोर्स है वो इस वक्त एयर बेसिस में नहीं है बल्कि फिजा में है। इसके साथ साथ आज ही यूएस सेंटकॉम ने एक मैसेज भेजा है कि F-15, F-16 और A-10 की जो स्क्वाड्रन है वो भी उन्होंने खित्ते में भेज दी है। इसके साथ साथ हमें पता है कि 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त उस खित्ते में मौजूद हैं, और अमेरिका की हुकूमत की जानिब से जो भी हम बयान देख रहे हैं वो ये है कि अगर ईरान ने मजाल की जवाब देने की, जवाबी कार्रवाई करने की, तो वहां पर अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें कि इस वक्त अमेरिका के जो सदर हैं वो शायद इस हालत में है कि वो अक्सर अपना नाम ही भूल जाते हैं। लड़खड़ा के गिर रहे होते हैं। नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन है और नेतन्याहू को अच्छी तरह से पता है कि इलेक्शन टाइम पर कोई भी अमेरिकन हुकूमत थोड़ी सी भी तनकीद नहीं कर सकती इजराइल पर। वो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाचे उन्होंने यही मौका चुना है कि वो अपने जो उनके अज़ाइम है या उनके जो गोल्स हैं उस खित्ते में उनको अचीव किया जाए। मुझे अभी इस बात का थोड़ा सा एक खतरनाक बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इजराइल शायद डायरेक्टली हमला करे ईरान पर, और अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनन अमेरिका भी उनके साथ मिलेगा। ज़रार साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत फैल जाएगी जंग बड़े खित्ते में? आपको नहीं लगता, गो कि ये कहना कबल अज़ वक्त है और थोड़ा प्रिकेरियस भी है, बट आई फील आपको नहीं लगता बहुत बड़े पैमाने पर ये जंग शुरू हो जाएगी? देखिए, अब जब हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो जाएगी तो इसमें कौन शरीक होंगे? फिर ये भी हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं कि अगर कोई मुखालफत कर रहा है, अस्करी मुखालफत कर रहा है इजराइल की, वो है ईरान। फिर है हूसी जो सिर्फ नॉर्थ यमन में उनकी हुकूमत है ना, वो एक पूरी रियासत आप उनको नहीं कह सकते। फिर है इराक के चंद मिलिशियाज, उनकी कोई इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है।
پھر ہے ظاہر ہے حماس اور آپ نے دیکھا ہے کہ غزہ میں کیا ہوا ہے, اور پھر ہے حزب اللہ جو مانا کہ دنیا کا سب سے طاقتور نان اسٹیٹ ایکٹر ہے لیکن ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹر. جہاں تک ایئر فورس کی بات ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے, تو ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ان سارے گروپس مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسرائیل تو وہ جو حزب اللہ کی جو ہمیشہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ اگر اسرائیل زمین پر داخل ہوگا, گراؤنڈ پر داخل ہوگا, اور ابھی تک ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ واقعی باقاعدہ انہوں نے انویڈ کیا ہے, تو وہاں پر جس طرح جولائی 2006 میں حزب اللہ نے ان کا مقابلہ کیا تھا تو وہاں پر ان کو بہت نقصان پہنچے گا. لیکن پھر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر آپ خطے کے عرب ممالک کو دیکھیں, جس میں مصر شامل ہے, جس میں اردن شامل ہے, جس میں سعودی عرب شامل ہے, تو وہ تو بالکل ہی خاموش رہے ہیں نا, بلکہ ایک طرح سے ان کی خاموشی اسرائیل کو سپورٹ ہی کر رہی ہے. تو ثالثی کرانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن اس میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. جی وہ بھی مطلب ایک آئے واشی تھا نا, وہ تو ایسے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کو تو خوشی ہوگی اگر ایران پر حملہ ہو ایک طرح سے, لیکن پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے پورے ریجن کے لیے, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ورلڈ وار کا سین نہیں بن رہا خدا نہ خواستہ, کیونکہ اس کے لیے آپ کو کم از کم 2 برابر کے فریق چاہیے ہوتے ہیں. یہ برابروں کی جنگ نہیں ہے, یہ برابروں کی لڑائی نہیں ہے. ایک جانب اسرائیل ہے جس کے پاس پوری یو ایس کی پولیٹیکل, ملٹری اور اکنامک سپورٹ ہے, تمام نیٹو ممالک کی پولیٹیکل, ملٹری اور اکنامک سپورٹ ہے, اور دوسری جانب ہے فلسطینی, ایران اور کچھ چند نان اسٹیٹ ایکٹرز. ایران کو لیکن ریٹیلیٹ کرنا پڑا, کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کے حملے تو رکنے نہیں والے. اسماعیل ہانیے کو جس طرح قتل کیا گیا تہران میں, ان کے صدر کی حلف برداری کے کچھ گھنٹوں بعد, تو یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی. تو اس کا حساب بھی ظاہر ہے کہ ایران کو چکانا تھا, لیکن لانگ ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹریلی تو ایج ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی ہے, یہ شارٹ ٹرم میں. لیکن لانگ ٹرم میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی نفرت اسرائیل نے پیدا کی ہے پوری دنیا بھر میں, اور دیکھیں میں یہاں پر امت المسلمین یا عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا, ہماری یہاں پر اتنی بدقسمتی سے ویلیو ہی نہیں ہے. جو ہم نے دیکھے ہیں مظاہرے یو کے میں, جو ہم نے دیکھے ہیں مظاہرے میں نیو یارک میں, امریکہ میں, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نوجوان یہودی بھی اٹھ کر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. یہ میں نے پچھلے 40 سالوں میں اس ایشو کو دیکھتے ہوئے, اس ایشو کو فالو کرتے ہوئے, یہ میں نے نہیں دیکھی. ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل جنگ بند ہو جائے گی یا اگلے سال یا 10 سال لگیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اسرائیل نے اپنے امیج کو جو نقصان پہنچایا ہے, اس کی یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا اگین کہ یہ کوئی ان قریب ہونے والا ہے, یہ شارٹ ٹرم میں ہونے والا ہے, لانگ ٹرم میں. لیکن ایگزیکٹلی رائٹ, نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور جو جوز ہیں باقاعدہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف امریکہ بلکہ خود اسرائیل کے اندر بھی کافی بڑے بڑے جو ہے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تل ابیب کے اندر اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اسرائیل کے ہی اپنے باسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نسل کشی کے ہرگز خلاف نہیں ہیں. جو پرانے جوز ہیں, جو سینئر سٹیزنز ہیں, دے وانٹ پیس ان اسرائیل. جی دیکھیں, اچھا اب اس میں ہمیں تھوڑی سی اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہوگا. نیتن یاہو, آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کئی کورٹ کیسز ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب اگر آپ تمام پولنگ دیکھیں اسرائیل میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے یہ جنگ ختم ہو, اس بندے کو یہاں سے اپنی کرسی چھوڑ کر جانا چاہیے اور اس پر مقدمے چلنے چاہیے. تو اگر آپ نیتن یاہو کی پوزیشن میں ہیں تو آپ تو کہیں گے نا کہ یہ جنگ کبھی بند ہی نہ ہو, کبھی ختم ہی نہ بڑھتے پھیلتی جائے, آگ پھیلتی جائے, تاکہ میری تختی محفوظ رہے, میرا تخت محفوظ رہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی پولیٹیکل اور پرسنل ایمبیشنز کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جہاں تک اسرائیلی عوام کی بات ہے نا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ نسل کشی کے خلاف ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آہستہ انداز میں کی جائے, تھوڑی سی پیار محبت سے کی جائے. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ملٹری جو کیمپ تھا اسرائیل کا سٹیڈی ٹرمین, اس میں فلسطینیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسرائیلی سپاہیوں نے, اور یہ ویڈیو پر ہے. جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں, وہ آن ریکارڈ ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جب وہاں پر ملٹری پولیس گئی ان فوجیوں کو گرفتار کرنے کے لیے, تو اسرائیلی عوام
और इजरायली पार्लियामेंटेरियन मतलब MNAs और MPAs ने जाकर वहां पर फौजियों को बचाया, और इजरायली पार्लियामेंट कनेसेट में बाकायदा एक डिबेट हो रही थी, एक करारदाद पास हुई कि हमारे फौजियों को हक है फलस्तीनियों को रेप करने का। तो ये जो है ना, ये एक इंतहाई बीमार मुआशरा है। इट इज अ नेशन ऑफ साइकोपैथ, इट इज अ नेशन ऑफ सीरियल किलर्स। इजरायली अवाम से आप कोई उम्मीद ना रखें। वो साहब, अगर एक मामला जो है वो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी इस मामले के ऊपर काफी बहस छिड़ी रहती है, तो वहां पर भी कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि लोगों ने ये तक कह दिया कि हॉलोकॉस्ट के अंदर जो सूरत हाल थी वो अब इससे बदतर सूरत हाल इस वक्त नेतन्याहू के दौर में है। मैं बिल्कुल ये बात सच है। हिरोशिमा और नागासाकी का जहां पे जिक्र होता है, ये उससे ज्यादा बुरा इस चीज को कहा जा रहा है। और जरा साहब, अली के सवाल में मैं ऐड भी कर देती हूँ, फिर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रूल है, ये मामला कभी हल नहीं होगा। जी, सबक तो हमें यही सिखाया गया है ना, सबक तो हमें यही सिखाया गया है। देखिए, जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो वो एक वॉर क्राइम था। जब इजराइल खुलेआम बच्चों का कत्ल करता है, उन बच्चों को कत्ल करता है जो अभी तक अपनी माँ की कोख में है, उसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो जो हिपोक्रेसी हमें वेस्ट ने दिखाई है, हमें पूरी जिंदगी यार हमने क्या इनके लिए लेक्चर सुने हैं ना, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये राइट्स, वो राइट्स, लेकिन फिर अब ये भी बोले ना कि वो राइट्स सिर्फ हमारे लिए है, आप तो कीड़े मकोड़े हैं, आप 10 लाख लोग भी मर जाए तो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये सबक हमें सिखाया गया है। जी, एक पूरी नस्ल है जिसमें मेरा ख्याल है कि अब इतनी नफरत भर गई है, पूरी नस्ल है जिसमें नफरत भर दी गई है। ज़रार खोड़ो साहब, सीनियर साहबी तज्जियाकार, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इफ्तिखार चराई साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस इशू पर हम पर बात कर रहे थे हमसे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।